May so na ko'y nakita o nabasa gyud diha sa usa ka FB nga kanang CFD dili na Catholic faith defender. Ang gisulat dito Catholic faith defender. Buong ko magsuon niya ako yung gitunan ko. Tinuod gyud nga na fail gyud sila, nang hagbong gyud sila, nga nagsubay gyud sila sa kasaypanan, nga ang naitabo nila paghagbong na inutil sila, wala na sila makapadayon og lupad. Sa may mahinungdan magsuon kay nisunod man sila sa Second Vatican Council katong gitawag Notorious Council katong 1962 na human 65 nya usa may prueba magsuon naagi say prueba kay dunay usa ka bishop nga nisulti gyud na kini si Bishop Elegante. Ningon gyud siya nga Vatican II reform were a reckless failed experiment. Mao na nahitabo may suon kay ang traditional Latin 13 Mass ilang gi-eksperimentuhan, ilang gigamitan og vernacular o ilang gihimo nga vernacular nga pinulungan sa tao. Nya ang nahitabo may suon na inutil gyapon sila ano man wa gyud sila kabarog. Imo gani sa makita kay ang nahitabo karon sa simbahan Katoliko, sa atong simbahan nagkabahin-bahin ng mga kadagkuan bisag kitang mga manibahay nagkabahin-bahin. Mao ganay klaro may suon, mao na nahitabo sa atong simbahan. Mao na tinuod gyud nga ang mga CFD nga nagsubay sa binag-o, nagsubay gyud sa dakong sayop. Mao na nangahagbong sila, na inutil, wala nakapadayog lupad.